Samake. Avec Torodi. Samake. Bakari Sissoko. Ça va? Bonsoir Sissoko. Diati Fofana, Soumaïla Samake. Assalamu alaikum Maliens. Biye talata ye. Ala ye nin wagati yira na. Ala ka tile hɛrɛ da ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma. Ala ka jamana basigi. Ala ka bɛn ni muɲu ni sabali di jamana kɔnɔdenw ma. N'o ye an ka laɲini na an ka hakilina na an ka miiriya ye. Maliens ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ aw ye k'an balima minnu bɛ degun na Maroc kan y'u ka wele kan mɛn mais k'u kana jigin ambassadeur na parce que a y'a fɔ mun na u kana jigin ambassadeur la mɔgɔ caman bɛ baara in kɔnɔna la u t'u ka baara kun dɔn u t'u ta kun dɔn tout le temps n bɛ to ka kuma dɔrɔn ka bɔ k'a fɔ aw ye n ko IBK a ka mɔgɔ bila baara la mun bɛ baara dɔn a ka teri sira to yen a ka mɔgɔya sira to yen a ka sira bɛɛ lajɛlen to yen a k'a kɛ maa mun bɛ se mun na o k'o kɛ ambassadeur e bɛ homme d'affaires de kama e bɛ écoledenw de kama ambassadeur homme d'affaires ye mun ye n bɛ fɛ k'a dɔn i bɛ jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen de kama ne maa o maa wulila yan ka bɔ yan ka taga ye i bɛ o de kama n'o ye malien ye ne nationalité malien b'o bolo ne bambani saba ou bien ɲɔkala ça dépend n'o bɛ mun ka nationalité kan i bɛ olu de kama i sigira yen o de la mais an tɛ jigin u la parce que munna bi baara t'u u bolo mun fana b'o yɔrɔ fɔ aw ye ka d'a kan baara tɛ ambassadeur ninnu bolo bi an bɛ yɔrɔ min na baara t'u bolo ye parce que munna ambassadeur minnu bɛ yen u bɛ Daka sunɔgɔ Sekumar Law ça va Daka sunɔgɔ ani salaire ko kɔnɔ a banna so u t'a dɔn u taara kun min na diɲɛlatigɛ kɔnɔna na parce que munna i t'a dɔn e ye ambassadeur ye e ye jamanadenw ka lasigiden de ye ni e yɛrɛ taara tungarankew bɛ yen u binniw de kan e de kan k'u lakana k'u ka droit demander e mais aw ye keleya dɔɔni sa aw bɛ kunu histoire aw b'olu lajɛ bon mun bɛ ne dabaliya ban i b'i ka n'a ka mɔgɔw la o de y'o ye e bɛ ye olu de kama olu ka minɛ u bɛ t'u ka minɛn ta u ka wariw u bɛ taa ta banque la e bɛ se de ka laissez-passer de signer k'a di pour que k'u reflet Afrique contre Afrique mais n'aw ma jamana in lajɛ jamana in dafirila dɛ wallahi n'aw ma jamana in lajɛ dirigeant malien jamana in dafirila comment ça veut dire que e ka tungarankew de taara u bɛ ka taa fɛn de ɲini ka n'a di e faso la Mali in kɔnɔna la bi n'i ye tungarankew bɔ yen bi mun de bɛ yen depuis lawale fo bi depuis Golo ye passeport ye tungarankew bɛ jilaja u bɛ baara kɛ tungarankew ka investissement n'i y'o bɔ jamana in kɔnɔna la n'i ye tungarankew ka investissement bɔ jamana in kɔnɔna la a tɔ b'i jɛ mais ne fa ne ba n t'a dɔn ambassadeur in ye cɛ de ye wa muso de don a y'aw miiri a ye aw kɔ lajɛ aw ye Mali lajɛ aw bɛ siège in to yen
parce que ne ko fela ye nyela nya ambassadeur be yoro mi to mi na ye baratu bulu jamana ndo ne be munu ambassadeur ye occuper le doni ha ni tarakibu yu nyela o e baray mais ngu faso de do aya ila marocain na dron comme on va traiter ka fuka anye joanye on va filmer traiter ka anye luka joanye no aya ila anye filmer horonde aye malien de horon jeli de ba auna mais désolé ambassadeur mais kuma kan kelendi ima ni be se peuple malien laje dunia donga cha abe yelema bi et ambassadeur et be fanga ka niveau là quel qu'en soit ibe depuis ibe gate ibe kado ntadon mais bi ibe ka clé de konnana ala ne fem fora abe foko ibe ka niyake ne fem fora effectivement c'est vrai parce que muna ibe kay mo de blay mo munta ka bara do ibe kay mo de blay mo mte bara mérité so ibe bara mérité Aïcha Bonkana bonjour bonsoir au Canada ça va ni bi ka bara don ni bi takundon et ambassadeur de Maliens ko la sigi dene et ulu ka reflet ubi ku kaminanta et que laisser passer signer ka fo ku reflet kana Mali kono e ba do be ka ta fanyini ni la e bulu ka droit défend fait be de mo jamana wera de fait e dumbe ulu de kamade ite yere de ni Malien la sigi de unte ni Malien de unte et ta ku ga la sigi de au-delà tonton Kabano be to kuma do fo mba kuma son jilabi ko Malien ka doni ka dogo o ye tiɲɛ anya ye depini parce que dirigeant Malien yɛrɛ o y'a yirana k'u tɛ fɛn dɔn parce que ni e bɛ fɛn dɔn ni e ka jamana kɔnɔdenw e bɛ olu de kama comme quoi France ambassadeur ye mun fɔ e de bɛ comme olu ka président ye olu wulila k'u b'u refouler ka na e k'u jaabi ko non e tɛ olu kama e bɛ écoledenw ni homme d'affaires de kama homme d'affaires ye zone de homme d'affaires ye jumɛn a bɛ mun affaire kɛ a bɛ mun affaire de kɛ n'i y'a ye écoleden ninnu bɛ bourse sɔrɔ ka taga n'a ye n ko ninnu de bɛ taa aventure la ka fɛn ɲini ka na k'a ci u bangebagaw ma olu de bɛ impôt sara dugu in kɔnɔna la o impôt de bɛ kɛ ka o sara o avion billet bɔ n ko bourse in bɛ bɔ faso kɛsu de kɔnɔna la a ye maliyɛn bɛɛ kɛ égalité kelen ye a ye 18 millions habitants a y'a bɛɛ kɛ mɔgɔ kelen ye a ye bɔ ɲɔgɔnna dabila a ye fɔ ɲɔgɔnya dabila n y'a ye sisan kɔni ni maa min tɛ IBK fɛ olu tɛ maliyɛn ye ni mɔgɔ minnu bɛ IBK fɛ olu de maliyɛn non Mali ma di ten to kala dɛ Moro Siribe Moro Keita ma indépendant ɲini o tagaya la dɛ indépendant ɲinina 1 247 000 km² a ɲinina bɛɛ ka hakɛ de kɔnɔna la a ɲinina bɛɛ lajɛlen de ye o to k'an bɔ jɔnya la k'an bɛ se ka anw yɛrɛ ta k'an bɛ se anw yɛrɛ kɔrɔ a ye keleya ambassadeur mais histoire kelen f'i ye peut-être i ka kɔrɔ ni ɲɛ mais dɔɔni fana ye ko dɔ ye 1974 mɔgɔw tun bɛ taa aventure la Zaïre Zambie Mobutu de la ka wuli ka jamana kɔnɔ Afrique u b'a fɔ anw ma ye ko Sénégalais parce que Sénégal de bɛ comme Afrique de l'Ouest capitale k'a bɛɛ cɛ ka nana i ka jamana la k'u ka nafolo to yen Touré Manju n'o ye Sékou Touré ni Guinéens bɛ sa u tɛ ɲinɛ a kɔ ni Alpha Condé y'a latigɛ o de na kuma la wallahi billahi avion ye labana Guinée Conakry de mɔgɔkɔrɔbaw b'a dɔn minnu bɛ jamana dɔn u b'a dɔn minnu bɛ histoire dɔn u b'a dɔn avion jiginna Guinée a ye pilote minnu minɛ k'u to kaso la k'avion minɛ ka air Guinée sɛbɛn a kan u ko mun na k'a ye air Guinée sɛbɛn a kan ko n'i y'a ye avion seginna fo n'o y'a sɔrɔ a ka jamanakɔnɔdenw ka hakɛ mun bɛ yen u ka nafolo mun bɛ yen ni Mobutu y'o bila ka na o don y'a sɔrɔ Mobutu ma falen tɛ n'a ye maa min ye 2 ni 2 furu ni Mobutu ka télé kun bɛ bɔ fɔlɔ u bɛ Mobutu photo de bɔ kabakolo kɔnɔna la ka na tellement zéro ni ye gawaw ye bɛɛ t'u de o tɛ fɛn dɔn olu b'a ɲinɛ denmisɛnninw b'a ɲinɛ ko Mobutu kun bɛ bɔ sankolo de la ka na o de kun ye Mobutu ka télé image ye comme an ka hymne national bɛ cogoya min na mais olu tile banna aw ye Sékou Touré ninnu ladege il y a 80 km seulement an bɛ frontière la aw kan ka se ko histoire dɔn Mali ni Guinée yɛrɛ bɛɛ ye kelen parce que n'i y'a jate Guinée dugu dɔw bɛ maliyɛnw de bɛ yen
Kisidugu nunu sikiri nunu kankan nunu abe malien de Kisidugu koni malien de 100%. Oye Sunjata ya korake mun gen o de on est trasigié an kisira o de Kisidugu ye mais malien an ka keleya ibe ka gouvernement mo an ka keleya bi ba nyebe ça va an ka keleya an ka fen do don an ka histoire nyini ka don na ube yamba bi no juru de be ibe ka la kasi juru mi la kasi o kunu juru de ibe ka mi deli ala ni kira kama mi deli ala mu yanda o kama ibe ka ini ga gouvernement mo ay keleya doni aw ka koke mu be bla mali tare kono malien diguna o torola malien nyanina bi ambe yoromina ibe ka onte ni mérité jamana be fighti la jamana ko ndi wulila geleya de kama faso kali toro italo tunga ga gele figa klekele si tunga la parce que ni wulila sokoma obe yafo makuma la edi bi ka kiloti ko ka so ite kiloti ko don jinya on on la iba don quand même ka vraiment mboram faso la nana fende nyini ni be keme dumu iba redu ka ke binani o de tungaranke ulu de be fo bravo nulu de faso de yumonye nulu be sharatike nulu de ta kojitike kulu be ta fenyini ou be se ka boni Maroc comme quoi ou be se ka boni Algérie ou be se ka boni Libye ni ambassadeur mo lu deme ko lu do baton kono ko jitike ko ta ou ka minye comme refusé ou ka papier soro ou ka no faso jo e kalaba asi fle jonya jo tungaranke ko Joya essaie initiative nati. No Boubacar Sissé denye, Soumaïla Sissé bravo. No ya ka folo ya ka feira maliona semdite kofe. Kalaba assez be ulude. Waso assez nous me frère wabi oro. Assez 2000 ani tuaranga boile vite to. Mais Malion anga miri ni kile saba in kono an ka lajɛ Mali be minɛ mun kono boy fo fana family salam alaikum Mali be minɛ mun kono abe ka bon an ka lajɛ mɔgɔ kɔrɔba minnu be n'u be se ka kuma IBK fɛ u ka kuma IBK fɛ faama minnu b'a kɛrɛfɛ a b'u ka intérêt to yen n'aw be se ka kuma IBK fɛ aw ka kuma IBK fɛ IBK ka kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw na IBK ka bila kunna k'a tɛ bagan kunna IBK ka bila kunna k'a bɛ 18 millions habitants de kunna k'u bɛɛ ka hakɛ b'a kan sini kiyama kɛnɛ kan k'a ka miiri o la a k'a denw lajɛ a k'a mɔdenw lajɛ a k'a kɔ lajɛ mun bɛ fɔ a ye Sunjata tɛmɛna a ka ca ni san 100 ni kɔ ye mais bi a tariku bɛ yen ne ye Sékou Touré mun fɔ sisan a sara 85 mais n y'a ka histoire de fɔ a ye kɛ de kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ fɔ IBK a kɛ a ka fɔ juguman dabila kɛli la IBK i bɛ ka baarakɛlaw ta minnu tɛ Mali baara mérité minnu bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ ni jamana kɔnɔdenw bɛ gɛlɛya la n'u bɛ k'u ka hakɛ de ɲini i bɛ k'a lajɛ i ka layɛli kɛ dɔɔni i ka lamɛnni kɛ dɔɔni i bɛ ka i jugu sara ka tiɲɛ f'u ye comme anw n'a ɲɔgɔnnaw hali n'i ma anw sara anw bɛ se k'a kɛ Ala kama anw bɛ se k'a kɛ fasoko kama i sigilen don ne t'i contre la dɛ bilahi ilazi haram ne b'a kɛ jamana de kama non pourquoi me k'i contre la e munna e daka ne daka Nene Kake c'est 1983 encore il y a pas de problème parce que nya ya fa do bora 74 kana à la reflet là ulu tar bora ku ka minanw to yi IBK Moussa Traoré nunu na dege mais histoire do fo yebi jorame do kume ko lala ka ka famille u feni hippodrome dondala bayala a dogoni mun kume kɔfɛ Uganda malien ma war sɔrɔ kɔfɛ aventure la ka tɛmɛ kan samanyiw kilew de do an faw do kunba la n'o ye Baba Yara ye u y'u bɛɛ minɛ kaso la mais Moussa Traoré en temps o y'a sɔrɔ téléphone tɛ telegram de bɛ yen u ka fɔtaw la Moussa y'a intervention kɛ hali bi relation diplomatique tɛ Mali ni Kenya ni ɲɔgɔn cɛ relation diplomatique a tɛ Mali ni Kenya ni ɲɔgɔn cɛ malien passeport tɛ don Kenya o exemple kɛra ministre Bathily la aw yɛrɛ ɲɛna y'a k'a to IBK ka wagati kɔnɔna la Moussa Traoré y'o intervention kɛ o y'a sɔrɔ o tilew la diɲɛlatigɛ in développé tɛ munna
ne état malien ku mago jora wala me to ka kuma do fo yo kuma bolo kuma ko de don ta woloma état ku me juru ta commerçant bolo ulu ku me participer à la bayala o ka war sursi o yo doni ne ala ka hina la hatila ulu ku me ulu be mina samununa Musa Traoré ya intervention ke ibe kay bulu histoire la mais ibe keleya ibo fo ibo ke ambo fray tareka ambo fray jamunka ala mbeka bossi sa ministère de la défense niveau là nya so soube côté fla bela jelena parce que baratou là si tout là ou tara tesi zoro 200 000 employés amanyana bo ou be gardi ou la femme bela jelefe ne reba yina k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ dugu in kɔnɔ ja u dɔ la kelen de bɛ ka na peut-être a bɛ na don défensive ou bien gendarmerie yɔrɔ mun bɛ a bɛ na don o de kɔnɔna na ye i bɛ ka i b'olu bila ka taa an ka nord de la u ka taa an ka nord sauver i b'olu de bila ka taa an ka sahara sanfɛ an ka tunkarankɛ den dusuma minnu bɛ wuli k'u bɛ taa fɛn ɲini na ko rebelles b'u kunbɛn k'u da u disi kan ko jinɔgɔ b'u bali jinɔgɔ b'u minɛ f'u bɛ sa cɛncɛn sanfɛ cɛncɛn bɛ datugu da la i b'olu bila ka taa yen de. Malien ama nɔgɔn dɛ Mali dafirila dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ e mun sigilen b'i ka place in na mais don bɛ na i bɛ raison d'a ma don bɛ na i bɛna tunya i ɲɛ la Malien anw bɛ yɔrɔ min na bi Bamako bi anw tɛ se ka sunɔgɔ bi Mali kɔnɔ dɔrɔn o ye courant yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ bi fleuve de Niger mun b'an bolo n'o bɛ jamana bolo kɔnɔna la e man ka sɛgɛn fo ka diɲɛ wuli n ye ɲama mun fɔ u ye ɲama tuma ni Danbele ye initiative mun fɔ n ye a ɲama in na électricité bɛ se ka bɔ a la o bɛ renforcement di an ka courant ma yanni Ala k'an garijɛgɛ kɛ taram na comme Sénégal ni Côte d'Ivoire bɛ ka mun kɛ parce que taram dilanbaga tɛ Mali kɔnɔ pour le moment o jamanakuntigi tɛ o dusu t'a la o baarakɛla t'a bolo o limaniya t'a a la courant bɛ tigɛ su o su baisse de tension a b'an ka ampoule tigɛ énergie de ministre de énergie de l'eau e bɛ mun de kama mun de bɛ yen a ye bɔ ni gɛlɛya mun bɛ yen aw b'a fɔ jamanakɔnɔdenw ye aw bɛ jamanakɔnɔdenw na aviser mɔgɔw ka machine bɛ jeni an ka telew bɛ jeni an dun b'an ka facture sara facture in kɔnɔ TVA mun b'a la 18% Malien den bɛɛ b'a sara a la o intérêt bɛ taa Mali kun aw de bɛ sara o la Maliens dirigeants aw bɛ yafa n ma kule tɛ bi pɛrɛn tɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka Mali lajɛ an ka intérêt to yen ni mun bɛ se mun na o k'o kɛ n'i tɛ se vraiment a lajɛ i ka wala sɛmɛ tatamili ninnu na dege s'il te plaît tatamili ninnu na dege olu de jɛra fanga kɔ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ boli min kunna a sɔn kan t'u da kɔnɔna la u bɔra k'a fɔ vraiment n bɛ nin boli in randi jafɛrɛn de don kungeren de don wa tɔgɔfɛbila de don wa ale t'a dɔn a bɛ sɔn kan min na mais a y'olu lajɛ a ye Nanguma Keita ninnu lajɛ tan de a tɛ ten Nanguma ninnu démission na cogoya min na i bɛ ka teri diɲɛ kɔnɔ o ye Nanguma Keita ne ka i bɛ ka ye ɲɛ la diɲɛ kɔnɔ a safɔla Nanguma Keita de la Nanguma Keita ye tout près Narena dɔrɔn de ye an kɔrɔ Narena an kɔrɔ Nanguma Keita bɛ bɔ yen de Narena Sivi ça fait quelques kilomètres i bɛ ka taara ɲama ka bana bɔ yan ka taa to Nanguma ka dugu de la cela veut dire quoi jamana kanu n'a hinɛ tɛ i bɛ ka la ministres na baara yɔrɔ mun kalifalen b'a aw la n'a responsabilité ta aw bolo kɔnɔ n'aw ka décision ta aw bolo n'o ye français ye a y'a lajɛ a ye wala sɛmɛ jamana kɔnɔdenw tɔɲɔna u tɔɔrɔ la ko Ponzé mɔgɔw bi an den an dɔgɔnin Yeri Bokum o fana bɛ k'a jira ko Ponzé baarakɛlaw bɛ kɛlɛ la u ka syndicat ko la k'o fana bɛ na kɛ sini u bɛ na Ponzé da datugu de quelle heure à midi i b'a sɔrɔ dɔ ka sɔrɔmu bɛ ka ban i b'a sɔrɔ sɔrɔmu kan ka don dɔ la i b'a sɔrɔ dialyse appareil kolo mun bɛ yen o kan ka balancer dɔ la appareil ce n'est que 70 millions n'i b'a ta ka n'a feere gouvernement ma
ah mais malien aw sigire me mun de la ne be to ka kuma do fo yo ngo fe mun dona dugukolo duguma fe ma abe jabi ala ye jinya dongolo sogoma da feda ala ye dongolo daw be la krosili de laje iba so ko de be ke mun ka juguni kunu ye ayanga tungara ke utai ay ponze tai mais malien mun de jamana de ube mogo jumen ba an kunna de ube ni ye balaw jumen ya an kunna n'an t'a dɔn ah masa anw ye e deli an ka hakɛ mun bɛ i bɛ ka bolo an y'a ɲini e jabaru wayidun fɛ se de bɛ e ala maliyɛndenw tɔɲɔlen la an ka hakɛ tɔɲɔ o minɛ i k'a da an ma masaw la masa minnu bɛ ka intérêt personnel ɲini ala e de bɛ wele ka lamɛn jɔn tɔɲɔlen ka weleli kan e de b'a mɛn ala an y'i deli ala i ka sebaya sinsan anw ye mali kalifa o la anw ni maliyɛnw an kalifalen b'o o la ne daba masa ala se tɛ anw ye jɔn ye anw tɔɲɔlen do bi dɛ nin gouvernement in bolo dɛ an ka ziziw ye kalo 3 kɛ u ma sara salarié denbatigi hali cɛgɛla kalo 3 n'i ma sara o ye baara i bolo o kalo 3 kɔnɔ école ka tila ka taa ziziw b'u ka école u ka denw ka école minɛnw san cogo y'a jumɛn kɛ bien vrai que mali zitisi mɔgɔ ninnu y'o f'u ye n bɛ tila ka n'u kama u man ɲi mais a kelen-kelenw bɛ yen olu ka fisa e masa i tɛ anw ka hakɛ da an ma i tɛ anw ka hakɛ da an ma setigi ala maliyɛnw sɛgɛnna dɛ maliyɛnw ɲanina bi maliyɛnw tɔɔrɔla bi minorité de bɛ yen minnu bɛ k'u da bari maliyɛndenw jeli la k'an ka hakɛ dun e dani daba masa ala an bɛ e wele hayi sisan ala peuple ka hakɛ Soumaïla Cissé bɛ peuple de kɔ n'aw ye kala ta k'a fili Soumaïla Cissé de urne kɔrɔ ne mana sa ni Agaralaf ni Bube ye o hakɛ suɲɛ k'a di IBK ma u ka intérêt personnel kama an y'a ɲini e masa Allah subhanahu wa ta'ala fɛ i k'o hakɛ minɛ k'a da an ma basigi ni keleya kɔnɔ sinon maliyɛnw sɛgɛnna bi dɛ masa an fadenw filɛ nɛnɛ la nɛnɛ bɛ Maroc même jaquette t'u bolo k'u ka fini t'u bolo hali u ka valise t'u bolo k'an ka lasigiden mun bɛ yen o de ye maliyɛnw denw jaabi ni nin ye ne dusu qualité dɔ b'i la se ne ka dusu b'i la i b'i yɛrɛ faga na i bɛ kɛ bɔfu safu ye fu falaki mais aw bɛ fo tunwarankɛw bravo aw ni foli bi aw ni foli sini a y'a jira masa la masa min bɛ se ka hakɛ in kani aw ye IBK n'a ka famille IBK n'a ka mɔgɔw mais IBK e di avion combat mun san ka ministère de la défense brisé état-major brisé suma wallahi a bɛɛ taara kɔnɔ fight la e y'o sanni mun kɛ IBK o ɲati tɛ Mali ye 90 tɛmɛnen kɔfɛ droit de l'homme e tɛ se k'i jɔ sanfɛ k'a fɔ i b'i ka jamanaden kelen bombarder surakaw y'an ka jamana kɔnɔdenw de ye IBK o tun bɛ se ka nin hakɛ bɛɛ nati IBK o tun bɛ se ka nin hakɛw nati bi IBK ne bɔra ministère de la sisan ne bɔra contrôle financier la sisan IBK n'u k'i ma ko ça va billahi ça va pas wallahi billahi asuma bagayogo solo tamani ça va n'u k'i ma ko ça va billahi ça va pas ne sɔrɔla ka wuli ka taga o de la ka taa yatasa ye wallahi billahi sigi anw sigilen dɔrɔn de bɛ yan mais wallahi foyi tɛ yan an bɛ yɔrɔ min na bi foyi tɛ anw bolo yan bi an bɛ yɔrɔ min na bi hali an bɛ segin so a ka gɛlɛn an ma contrat tɛ se ka engagé mandat tɛ se ka sara foyi mais IBK an bɛ jamana qualité jumɛn kɔnɔ ni mun bɛ i kana dogo maliyɛndenw na i tɛ ɲɛ ma i k'a ɲɛfɔ an ye komi an kɔni bɛ dɔɔnin dɔn a la an b'a dɔn tubabukɛ tulo bilen ta ka miskala zarati bila ka na en tant que ka e to Mali fanga kɔnɔna la parce que n'i y'a ye wari bɛ na baara de bɛ yen projet de bɛ yen ATT minnu
kun ye sɔrasiw ye ATT minnu kun ye sɔrasiw ye n'an b'a fɔ sɔrasiw kunkolo t'u la million challenge projet ATT de nana ye Mali kɔnɔna na yan million challenge bɛ bɔ yan don min na u bɔra n'u ka 270 milliards de y'u fɛ yan ka taa n'i ye facture déposé 3 semaines virement bɛ bɔ yan tɛ dɛ n'i y'a mɛn surafɛn bɛ di virement bɛ bɔ Amérique de kana bila i ka compte kɔnɔna na la i bɛ ka olu bɛɛ taara i bɛ ka Jabali filɛ nin ye Alatona filɛ Ponta filɛ nin ye Bamada filɛ nin ye i bɛ ka Mansina mara dɔrɔn i bɛ ka e bɛ mun don ninnu engin ninnu na k'e bɛ taa combat kɛ n'u ye ni avion ninnu na ni kun bɛ se ka office ka développer san 20 ɲinan kɔ a bɛ fara e jamu kan a bɛ fara e ka tare kan a bɛ fɔ i bɛ ka ye baara kɛ mais i bɛ ka baarakɛla tɛ e bolo a limaniya tɛ e la kariya tɛ e la parce que a surfacturation aw bɛ se ka mun sɔrɔ n'a fɔra ka fɔ wayi a marché dira yan fɛ aw ka taa nɔfɛla la ka taa Jabali ka segin ka na o ye baara y'aw bolo ka taa Bamada la ka segin ka na o ye baara y'aw bolo mais avion nana a cunna avion sɛnɛ kɛ 2 millions de dollars 3 millions de dollars ni avion combattant ni b'a san irisi la mais aw b'a surfacturer aw ka défait mun sigilen bɛ ministère des finances la n'o ye Wahabu Touré aw b'a facturer de 18 à 15 à 20 19 milliards 8 milliards 7 milliards RB o mandat de bɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ mandat bɛ trésor kɔnɔ 100 250 260 tɛ mandat tɛ tɛmɛ million kelen mandatigiw bɛ sigi ka kasi banque filɛ ka entrepreneur ka sow saisi ici u bɛ sigi u ka da la sommation b'u bolo bɛɛ lajɛlen cɛbakɔrɔ dɔrɔn de ka da bɛ kɔngɔ i b'i dogo i b'a fɔ i den i muso ye k'a fɔ ko i tɛ i denw yɛrɛ b'a y'u fa bɛ k'a dogo ko i se bɛ ka nalen mais i bɛ ka i t'a lajɛ i ka wala sɛmɛ n'i tɛ se i bɛ ka i t'a lajɛ ni Mali kanu t'i la i k'a bila i bɛ ka i dun ye san 5 kɛ tapis rouge in kan dɛ i ye san 5 kɛ avion kɔnɔ avion in n'o y'a sɔrɔ avion mun arrêteren tɛ maliyɛnw ni avion bɛ état bolo jamana kuntigi bolo a bɛ arrêter ministère de la défense de tɔgɔ la ATT ka avion jɔlen filɛ aéroport la arrêter ministère de la défense tɔgɔ la i bɛ ka avion arrêter tɛ défense tɔgɔ la a bɛ société de tɔgɔ la i bɛ ka i t'a la i ka hinɛ Mali la dɔɔni i bɛ ka i t'a la Mali tin ko la ye dɔɔni n'i ko k'i ye jata mɔden ye ni juru b'i la kasi n'i ye Keita ye i t'a anw lamɛn nin na dɔɔni i bɛ ka sinon sika b'i ka Mali kanu ko la dɛ sika b'i ka Mali kanu ko la parce que i bɛ ka i to maliyɛnw to dingɛ kɔnɔ ka avion san 23 milliards avion qui coûte même pas 5 millions de dollars i bɛ ka depuis o la ne kɔni y'a dɔn o don de ne y'i bila k'a dɔn k'a fɔ vraiment Mali kanu tɛ i bɛ ka la o don n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ tɔgɔ ɲini na a compte in taara dayɛlɛ jagoya BDM na parce que dafe kun bolo dafe bɛ fɛ ka to yen ka avion san k'a da aw ma a la Boubé Maïga bɔra k'a bɛɛ fɔ an ye dɛ a y'a filenkolon ci a y'a baragolo ci dɛ a ko société parallèle de dayɛlɛnna a nom de Ben Barka n'o y'i muso dɔgɔnin den ye a société dayɛlɛnna olu tɔgɔ la u ye avion in san ka na avion in tilala tuguni maliyɛnw k'o fɔ u ye avion k'a bɛ taa dilan kɔfɛla la parce que n'i b'a bɔ i mana fɔ faransi n'i bɛ ka bɔ kɛnɛma dɔrɔn i bɛ di taxi minnu bɛ bɔ a la ou bien n'i bɛ taxi minnu sara a ma sara u ye avion in minɛ avion taxi tilala ka sa pile 1 milliard et quelque kɔfɛ ka avion kɔnɔna dilan komi Air Force One Mali fantandugu i bɛ ka anw bɛ cɛmancɛ la Afrique fɛn fɛn kɛlen bɛ ka na Corée an bɛ jɔn de ɲɛ mais an ka bon n'a bɛɛ mais an bɛ jɔn de ɲɛ min ɲininka 8 pays et moi in kɔnɔ an bɛ jɔn de ɲɛ Niger taara k'an to Burkina taara k'an to Côte d'Ivoire ni Sénégal kɔni tɛ mais i bɛ ka min ɲininka an bɛ jɔn de ɲɛ mais i bɛ ka n b'a f'i ye hayi sisan n'i ma maliyɛndenw lamɛn a tɛ bɛn dɛ ni min ɲɛsin maliyɛndenw ma a man ɲi dɛ i bɛ ka n'anw bɔra bi i bɛ bɔ sini k'i taa musokɔrɔba fɔ i ko k'i ye dugawuden ye awɔ an sɔnn'o ma dugawudenw na dugawuden an sɔnn'o ma mais hakɛ fɛn fɛn bɛ se barika la diɲɛlatigɛ la o ye hakɛ de ye ɲininkali kɛ n'u tɛ k'a f'i ye mais i bɛ ka mun donna dugukolo jukɔrɔ a bɛ ka jaabi dɛ
il va activer, il va suivre, il va analyser, n'a pas de jabi, n'a pas de jabi. Malien, n'y est qu'à fouiller, n'a pas de anga wili. Sinon, on est retard là. N'a pas wili à Diala, on est wili à Goyala. N'a pas wili à Diala, on est wili à Goyala. Pour retraiter, il y a les 5 qui sont au Massara. Et retraiter, cela veut dire quoi? Moi, je suis barra là. Nous, les gars, il y a cotisation, il y a une pièce là. On va se monter. Aux cotisations de frappe, les millions à hacker. Avec dama kalo fla kalo sabakona là. Dutiki choro bado, chebe sangadama, sogobe sangadama, abo dou, abaka demba ya balo, peut-être à dembe sakoro, à dente sakoro, ou les 5 au Massara. Il y a un salaire de base de 150 millions de francs CFA. Mali n'y a pas de fantandougou. Et que le Premier ministre a 75 millions. Et que l'Assemblée président a millions, 10 millions d'euros. Francis président a 16 000 euros. Mais Ibeka, vous dites que vous êtes des bourgeois. Mais non, bourgeois, tu es retraité en tout cas là. Bourgeois, tu as dit que 150 millions. Il y a un état mounabi, et c'est la déclaration que télé la Malien, n'est-ce pas million qui m'a bidrou de bois, n'est-ce pas million qui m'a dit Mali façon, ma passe Mali Begelia, n'est-ce pas million qui m'a dit Zizuma, ou Gakou la Yini Dafa. Ministre des Finances, il y a qu'à la dire, ni qu'à biliser, ni baisser qu'à mon bois la qu'à fraca, il va fraca, n'est qu'à Premier ministre qui a sera né million bidrou bois la qu'à dit, n'est qu'à Assemblée président à sera né million mouambois la qu'à dit. Non, il y a Isaac. Ni Dieu me garde le console de Konala. A moi, ce que tu as dit, Jamana Goné, a vraiment Jamana Galera Bi, a dit Docteur Ouma. Mais, quand même, comment on peut les filles, il y a sera quoi tigna fille. Nous, ya aouni. Ni pion fla. Et quand on a des kebi, on a eu romina, barao barabibolo djinyokono, quand Malien ouélé, qui a dépassé ka dobala, il y a soumala si c'est kuma, aga hakebe dama to me ko fo nation yen bamana kana, et qui tege la bo soumaya ye, et qui tege la bo bamuta ye, ne 1991 na avec cabine kono no aso tiebe kun tega do cabine kono ado, kafuko ka ouélé que comme ça travailler menena. Et qui tege la bo Oumar Margoye. N'ale bambanti de par la da bani no jena teke konnana la abodi segena gelea konnala ako ala ko akira ko jamana de bon a te perdu ala il a été dépassé au du donné 150 millions salaire de base au Kachande et c'est Amérique président bosso Obama ka war bela jelen ko million keme de dollars de aka fa ay fantan ka Amérique président bela jelenka. Il y a par exemple, il y a beaucoup de gens qui font Facebook à la où il y a 1000 euros, 1000 dollars de ta par mois. Il y a il y a comme éco qui fait ça, il y a tien, il y a hacker. Son ébi donné bi fadien todo, munu tay parti donné mudon. Ni donné baraka ñon fait. Munga boutique be place korola. Akuma ka so nunu jo wakati na 2008 ne le kumbe simandama. Il y a un bidon, mais fin d'obenta faut diabran qu'on a là. Il y a un tal la dié. Il y a ce qui est malien de un lame. Il y a un tal la dié mali be gelea mon qu'on a là. Il y a double il y a dépassé qu'on a là. Il y a dépassé là. Il y a un zizou qui a quel du mec docteur ni médecin ou docteur ni école de ou école de ou école métro ou à quel douma. Il y a un new mais n'yanga n'yanga il est. Il y a un capot qui a fait dans l'ingrève ou bêtis arrangé. Il y a nous qui a fié, que nous sommes calocalo folaude, nous sommes dolominaude, nous sommes drogoutalaud, nous sommes manamakaud fort. Soumala si c'est le même nous n'est groupe la kumala, wallah soumala mamasi blala, malien de dégounandra avec hakeni, hakeni moté mo blalao. Il a hacké de dos. Même si c'est blaké ka hakeni non? Mon frère il veut un beau alcréto. Et tu as ministre des Finances, il a comment gagner Kosovo. Non, idée. Ni avec comme docteur Boubou Sissé, qui est dans l'emballa. Il y a par cas 2019, hacker un peu mini là. Nous avons ordre de l'Oben Mundo.
et puis Kabilisé voter le mais recette mena tata sera fait et puis recette vitami hein et recette vitami mon père Ibrahim Boubacar Keita il dit ne veut comment il fait comme conseil avec un tigna de filles il joue tenir fatena ngana tenna me kuma jamana ka hakke me kuma na ni jamana be ka tagabi dingam ko na la nyeba la de nyeba la ni nyeba la Malion na ma wila dia la me wila goya la de ante wili de be sisa Mali dirigeant minorité munu me ka femenya awta la jago kuma Ibrahim Boubacar Keita fait munu me grève la aw dogo na aw koro aw balma aw be kele ambe malien kele ne de dot sika dolomi doka kalokolo kanfo ibi kayte keleya doni atite mu yesoro asite keleya ka barakele na atite mu gena mu kabo mali kono la coup d'état ni inana ni go ki dogoni no kala ka signal ni docteur Soyinjo anyi mali kono la ite keleya doni ibi ka ite mo nyini mo mu se ka projet monter ka waru nati bon il y a un projet de monter voir mais c'est qu'on a quel fladron là Séné Kenya Bagamara sinon tu vas vous faut avoir da makuba ko ba ke marasi il y a un investissement de nord mais faut avoir 1000 milliards kumende mais mise en place ma kede comme était mise en place donné ba do ibeka ba do ibeka été négociation que tout comme ni doni sumala sisi o war me c'est qu'on a tout comme na ka jamana bo dinga kono anga kele anga barake ibeka ivarien ko taram mega fende mais ibeka Macron e dene de Macron du mega ke Alassane nunu yede ani Macky Sall nunu yede ibeka ika ministre job ye papier signé jomna mais ngo Macron ye Macky Sall de wele Macky Sall taraka jamana ko na Macky Sall ya jira munun be atsika papier ko ku blakana mais dowere koni atu deme u ko taka bravo Macky Sall mais Macky Sall investissement mun soro kana ka dugu konna la bi jamana kono den to munun be olu be se ka to en ka bara kew boy bi ka Macky Sall ka mo pili par bela jele meta aventure la o flow de yo no e futa ka yo mais ne ebe ka flow fora ni donzo be ka flow fora ko donzo soro si peinture le ko donzo ka flow fora ko chedenu bo Sénégal aventure yo flow de ibeka mon père Ibrahim Boubacar Keita ni ma mogo la mebe nimisa dondo la de ni ma jamana ko diun na mebe nimisa dondo la de ibeka kana minorité na jele munu mi krefe bi de comme wabu touré nunu bi olu be ministère de la défense la bi e de wa commandement me ne mun bora dobe duma mais abe bande wabu saisi mais abe ba wallahi e nana dabita wole soro inde o ma ke comme ebe ka ke to ko mina de non parce que dabita o tout ko client e bubu si c'est ka client de vous be ordre de dire e ba ke o wajibi de be ka ni kuma do me bi o fana o be so ma gele de ko banki u be na juru doni dabla mali commerçant una ni ya me banki commerçant de do ni ya me mali commerçant de do ibe ka o sanction o man de ka boka fiye mon père Ibrahim Boubacar Keita il denke de do Ibrahim Yatassaye ninki juguye nimbe jamana de ka herefe na on de kunyi sukandi 2013 ni desera nous nana fanga nchunya ka dima itala mon père Ibrahim Boubacar Keita ka sumara sise ka hakeda ma ka peuple malien ka hakeduma way sukoro kala kise ke do awaji da ngala itala de ka malien peuple ko hakeduma ni dogoni mu ni projet u babolo na be se ka barake ni mamu ya jira ni klala médecine kalana il est recruté automatiquement fonction publique là ni munga slogan ku 200 000 employés ni 1 million chômage nati mali kono ini amikan ga hakina me bloqué willa problème ta la on tra dugu kono kana wallahi e willa was no la sa non et tika ne ga video chien ni bloqué ga ban wallahi ne kungoloto amikan muna no amical mumba ina ka foko fini mba kana ko cheya de do no te che bunya
ibeka même foyer ni ya ibe nimisa korolen ko kura manya me tinya ka ala ya nimisa atete ko billahi an nimisara na foriye an nimisara na ma fiye an nimisara ibeka ana malion hay shini visa no ya soro million 7 million nani na bi bolo biye ko fe kumita shin ibe nani minai iba dedwaye billahi be million 2 soro tonona hayde barakala munun kumbe doninta ibeka akume nafa donya bamako konna la be nafa donya mali kono après tous les frais moko kumita 4 millions shin ibeka fasati kele ibe fasati sa anga dereme mugan duru mugan woro ibe na iba feria ibe fen soro ibe dédouanement ke ibe emploi créé maltelda William Fleni oli laté na klala kana o ci 1000 personnes de kumbe barakeye ibe kay ma barake de mon père Ibrahim Boubacar Keita mba do barake la tibolo mais ne barake la te ebolo ibe ka ebe tugo ya muna ibe ka alaje ika nyesi ka jamana ko ndewma alaje Ibrahim Boubacar Keita ni ka jamana ko ndewma nyoko famia alaje ibika ika kuma iki bolo la bo parti politique mogoye ka jirula ambambara ukana akwa je akwa kuma akwa jamana laje guerre mondiale temene ibika kuma de kera Allemagne de kunye fantanye ou sona kumama mais bien Allemagne be Europe benye o e bara de ibika ibe na trambe bara dronde ke ana fadiya nyogona ka bara ke encore ibika ma bara ke sumala sise de bara ke lai ibika ana sumala sise ga hakke dama ko fona laje do be sise bara ke wo do be do dafa mon père Ibrahim Boubacar Keita dori be to dafa sanduru ke ma barake sumaya gaina na ko kumaga o kuma munne kera to bo santanke munama santanke to munne santanke uli barake alfomar konare jamana kono diw nyede alfomar konare jamana kono diw nyede alfomar konare nana ya visa no goyara alfomar konare nana ya dugukolo ko no goyara dugukolo ko valeur de nula o kera ya atete nale barakera siraw glana ni portaw fe ko di taw fe ni siraw kera avec facilité nati mon père Ibrahim Boubacar Keita nous bi kinege i denge ne Ibrahim Yatasay ne ba fi ka lame kasoro mi dogoya fentiye malien name anga keliya anga barake ibeka 181 km nara djidjani sirafara ça fait plus de combien des années ibeka ito glan ko fara ijamuka ito financement nyini iti dogani subara sise wele ago gla obeke boda nani me kambolo ka do murtani kono na ija ibito nyono ibita murtani ibito nara ibita murtani ibito nyoro di sali ibita murtani ibito kaindi ibita murtani ibeka ne boda uchaera ngo be bara de natine malien population en dessous de bankono ame commerce ka ame balo commerce de la ibeka mon père Ibrahim Boubacar Keita ita laje ika malien name ita laje ika jamana ko dion consulter ita laye ka don kafo ante dolo kutala ante dolo minay ante foita ambe yoro minabi malika hake démocratie sauveli ambo ode kola c'est pour cela me wili amba fié nous ba fié kafuka onye kalo ka fola oye nous ba fo iye kafuka onye dolo kutala oye nous ba fié ko nunye nyango ibika inyango yatana wallahi inyango yatana malende beka ka onye fama beka ka onye mais anyaye sansi mundirima ima se ka bara ko sansi konna la iye sanduru ka barka alay sanduru doy ni dogoke de gaina la no esumala sise ita laje ko ka hakke boko doma ika pepulu ka hakke duma
ibeka ika senkelen tigu la maloya ibeka ika donc quand même ko mo do be bi ou bien no fait bi fende do ibeka ite kunu laye ulu e mu fo ema ika bi laje. Mon père Ibrahim Boubacar Keïta mba ñini fe ni ma jamana ko de on laje ku lamé jamana ti sika fonctionner tande ibeka na kalo sabake ni konna la mali fonctionner ti sika sara de o la meto ka fi ñu me wili nyanga nyanga ne be wila domina ati nogo ya bamugo kono anto mérité o Keïta yata say iti denke lamé ka don quand même ko barake la tibolo ki munum bla ki dalembu la kuté ka barake de ko ministre de be wili ka fu ko DFM ye ni mo ko be ni wala kala ay besoin de crier mba befo mo semeni kono mba befo ka fo o ko DFM ye ni mo ko be ni wala ministre de bo fo adala DFM be apro wele ou be besoin crier besoin monteye oye munye on yebe ankrina on yebe papier là wa ka blakata deuxième paix là ou ka valider e ka na ebo warje boka duma ou be mandat glanga dema o mandat be sara million bidru million bi euro ko ministre de bibolo Ibrahim Boubacar Keïta ko ministre barake la tibolo mba befo dogun ko na mba befo mo ministre do ibeka ita laje ka jamana laje doni mon père ibe yafo ma bamanan kanna akuma man nogo nti dogo ya mon père Ibrahim Boubacar Keïta nyelen doni ika laje ika jamana ko diu naje ika laje ubeka jamana blakata fighti la ko manda bulu be wardu di ulu be sala mulu ye marché que règlement ulu ka mandat te sala pour quelle raison malien dembe ka hakke kanga ka kelenyi ibeka ko mo de bu disi ko sibi ko fembu uluku e fembo mi femme ni to na e ba don e be wal ko nya don mali sefa e jumeye ibe malien kemena jo mali sefa e munne atse ka fu ko ne mali sefa malien keme abe sefa dumu mais sefa jumenya on taye billahi atado bon foye malien sefa mun se abe debe sefa mun ka o de malien ka sefa bika ita laje doni ye doke fanga kono de mena kono de itulu ka tiktaku laje ibika ite alpha 97 laje na fora ka foko fanga na kila tukwa dola ka di alpha ma alpha kelera ka barake de ibika falaje sirai ne de la ke eni alpha yala 1998 aw be mobili kono aw be sirai visiter kata ne be alpha do depuis 1990 mon père Alpha Omar Konaré a ben don de pas marquer présent kaka biroto terengarla ibeka ka boka fiye ika ministru ute barala kabo ka fo kamisa ye bon malien ba fe ki ga bara don et le ministre des affaires étrangères ambassadeur ube et de bolo kono ko kamisa et aventurier de ikume Amérique ko anga tuwaranga u flenye Maroc bi kanga ambassadeur mumbe ka ko ka tu do malien mais laissez passer que ko ku blakana u ka minon bolo u ka waru be bagila u tese ku ka waru retirer ibe wi kamisa ye demiseni ne kamara ibe wili ikulu ka hakkenini uye awba lade awbe mo bunu bla ambassadeur yala sinon ambassadeur chama be nu bla la daka sunoko de be ado be na bamako yele kasoro hors de mission te ambo chama don malien an kanyele malien an sabali anga wili anga jo en 5 ans sinon Mali
n'i y'a dafilitɔla ye an bolo kɔnɔna na ala bon ne balimaw ni aw tolo na aw garijɛgɛ ye aw denkɛ aw dɔgɔnin Ibrahim Yatasa ye ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ a fa ye n'o ye nation bɛɛ fa ye Ibrahim Boubacar Keita a ka maliyɛnw lamɛn n tɛ bɔ kuma kɔnɔ n'i ma an fa fo an mɔkɛ n'o ye Hayidara la Hayidara ye n'o ye Hayidara jɛman de ye n'a ko ala a kira n tɛ bɔ n'an ma Mamudu Diko fo n'a ko ala a kira ko Buru Sise n'a ka douaniers y'o bali ka baara kɛ o mun bɛ 10 premiers du plus riche du Mali kɔnɔ ko mun tɛ balo a ka kalanden ka wari la ko mun mago t'a ka kalanden ka wari la k'a ko ala a bɛ wari de ɲini a yɛrɛ de ala y'a da ne b'a dɔn a bɛ wari ɲini a ni bi ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ 86 ta dɔrɔn ka na bila bi la aw ni bu ye n'a ka denbaya ni Mamudu Diko an kalifalen bɛ ala ka sebaya sinsan kɔnɔ an ka Mali kalifalen bɛ ala ka sebaya sinsan kɔnɔ an y'a ɲini masa fɛ setigi de ale masa ye ala ka kari ni limaniya di IBK ma k'an ka hakɛ bɔ k'a da an ma IBK fɔra maninka kariyalen don dɛ IBK a lajɛ i ka maliyɛnw lajɛ IBK a lajɛ i ka minoritéw to yen sisan n'i bɛ taa yɔrɔ la sɔrɔsiw bɛ yɛlɛ a ye mɔgɔw ka sow sanfɛ IBK maliyɛn mago to o la an ko an ka hakɛ an ko basigi IBK i ka lakana b'anw maliyɛn bɛɛ lajɛlen de bolo kalamani t'i wagasi mais an mago b'an ka hakɛ de la IBK kunun lajɛ i ka bi lajɛ IBK Sanogo ka tile n'a ko ku n'i ko bananku i b'a dun kɔfɛ IBK n'i ma maliyɛndenw ka hakɛ d'u ma Mali bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ dɛ wallahi maliyɛn bɛɛ bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka sira ta sɔrɔsi minnu formé b'i bolo ni kanfile b'u la n'u formé la nord de la n'u formé la an ka impôt de kan n'u kan ka taa nord de la n'u kan ka taa jizi minɛ ka bɔ Amadu Kufa bolo ni dalen b'u de la wallahi mugu b'u bolo n'a ciyɔrɔ t'u bolo u b'a ci maliyɛnw na yan un jour parce que nin ko saba min bɛ ka nalen écoledenw médecins école maîtres ka fara juges ka kɛrɛfɛ kan wallahi i b'a ci an na IBK mɔgɔ kɛrɛfɛ jugu lamɛnni to yen kɛrɛfɛ jugu ka lamɛnni to yen IBK n b'a bɛɛ fɔ IBK mɔgɔ min bɛ baara mun mérité o bila u ka baara la o k'o kɛ yanni ala k'an ka hakɛ minɛ i bolo k'a da an ma sinon n b'a bɛɛ fɔ IBK suyɛni bɛ bɔ n da o da n b'a bɛɛ fɔ n bɛ mun dɔn n t'a bɛɛ dɔn dɛ mais n bɛ camanba de dɔn a la tikitaki min bɛ suyɛni kɛ n b'o dɔn douaniers n bɛ nalen aw kama somɔgɔw bɛ wari sɔrɔ nin na ne ne ko wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ne ko ala ne ko akira n ko n fanba n b'a dɔn n ye mun kɛ u donna wulaw kɔnɔna la n'an jigi ye ala n'a kira an jigi an fa n'an baw ye an jigi ye Buya Hayidara ni Gidado Koyita ye n'an siranna aw ɲɛ dɔrɔn kuma ala ko ye nkalon ye n b'a bɛɛ fɔ Mali an ka Mali lajɛ an ka interpersonnel to yen wallahi an wulila ala ka wula hɛrɛ da ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana basigi ala ka bɛn ni muɲu ni sabali jamana kɔnɔdenw ma ala ka kari ni limaniya ala ko di IBK ma a ka taga ka bɔ an kunna IBK jamana lajɛ o de kaɲi mon père Ibrahim Boubacar Keita n'o y'i denkɛ de chaque 14 heures n bɛ n ka baara de bila faso ko de don ka na kuma i fɛ conseil la ça fait 3 ans n b'a kɛ jamana ko de kama IBK n ka intérêt personnel tɛ ni Mali IBK kɛlɛya sa i k'olu ka kow lajɛ sa
ibi ka nyimu fu Seku Touré ka kai naje doro ay mun ke Zaire la doro o ka doro naje doro ibi ka anga malien do segane do bi ufleni Maroc dalembe ku be ka refle nene wila Maroc nene te totobuna hada madena ibi ka relation diplomatique ba de Maroc ni Mali ni ñoon ibi ka an dogo na an koro na an ga malien an badio ufleni Maroc bi nene la u be carré kono anga la sigide mu benu ambassadeur ye ka ko touré koni ale be mo mu re koni ye ko ye école dew ani homme d'affaires de ibe ka wili ka jo ola iko laje ko régler o jurubila o hakebi kana mon père Ibrahim Boubacar Keïta ni ne ka kuma ka fiye malien dew ala ka wula hereda anawma ala ka jamana basigi ala ka beni muuni sabali jamana kono dewma salamu alaikum